जहाँ जब न था चांद सूरज न थे आसमां जब न था राज़ हक भी किसी पर राजा जब न था कुछ जगह जब न था कुछ जगह था मगर तू ही तू হাত কেউ দেখা নিলে শিক্ষা সত্যি আমরা দিতে পারি না। আমি বলবো কাপড়কে ছেলেদেরকে বসিয়ে ছোট ছোট সুরাগুলো পবিত্র কালামগুলো মুখস্থ করেন। সুবহানাল্লাহ।